भल लगा जी तो हां जे सुनो तरे कथाड़ी कहो ई आदमी केनता दिस जे रे पूरा एक नंबर इमा भल दिस जे ये सुन तो तू इतनी सुंदर केना दिस छु कह तो हेटा के गुटे राज रो कथा खाली मु हेटा पिला में खाली कहसे ये मोदे टिके कोन लगा पेट के सुंदर है मी कॉस्मेटिक ए हेटा जानी पुगी छी त एक्चुअली कि मु हेटा कॉस्मेटिक मांगसी पेंड्रोम प्लस मांगसी का बाकी कि कहा कि नहीं कहबोगा हां नहीं कहला सुन तो मोर लगी बेन पर माथुमी हां काहे ना ए सुनो तो राजू से मास्टर किरहनिया बार तलका मास्टर आतु तू आतु गाना गाइबो ते गाना रे गाना मा ए भल की तो गाबू में नाचनी है गा का पूरे पूरा मौला रसा पूरे पूरा मौला रसा पूरे पूरा गुटे सुरा गुटे तला अली गुटे का ओ देखी तो नुआ की तो गारे रोइछा नुआ की तो गा पूरे फूलों मोहना रोसा भी तो छे बोला अरे लाल लाल लिपस्टिक भी से न मर बोल गाना तो मार साथ भोला के मार भोला के मार नदी आता रे चला सब गुटे सुरा गुटे तला मोला आता डाल खाइरा ए खोलो मोला अबे बुटी कहाँ हो तो बेटा बुटी का उठो हाँ बुटी का उठो बुटी का भाई की जन अबे अबे बुटी के बोल बुटी बोले तो से তোর মনে মনে अबे कथा दियो छे परे बिड़ी टूटी गला गला मुनुस बुटी गला गला ए मास्टर पागल हलानो हां मुझे बुटी लगला बोले अरे गाड़ी खतरा हो के लेतरा हो ए भारत का दो गाड़ी खतरा हो के लेतरा हो ए भारत का दो बिड़ी टूटी हो के मुनुस बुटी हो कुतुम बुटी अरे के पजी का खाओ ये बात मत सुना कोनी हटा ते मला ए बुढ़ी महाराज तक खुद बे मास्टर के पदे पहले ही पैक दूबो पता कहाँ बोलेगे पता कहाँ बोले बुटी को दो या बीड़ी टूटी होगी बिड़ी टूटी होगी मुनुस बुटी हो हाँ कुतुम बुटी अरे पजी नहीं तुम्हें कहाँ बोलो मास्टर मुई कहली बिड़ी टूटी गला गला और मुनुस बुटी गला गला महाराज ए वे सुन कहबो मास्टर के भांग फसका हले गोला और मनुष्य भूसका हले गोला बढ़िया ए कहलो महाराज ना कहलो अबे मुई सुन तो मुई तो नमर ट्यूशन मास्टर है पर एक्चुअली कथा कहा कि मुई बहरा कानो मास्टर थिली गला शनिवार दिन और कथा है मुई तोर मां नहीं के अंडा चारटा अनबू बोलला जे स्कूल चारटा नहीं जेतली कमिटी वाले धर लिया और ठुकी देले और सस्पेंड कर देले हेते तो ट्यूशन पढ़ो जा तुमको मन को बाबा तमे अंडा गुटे भी चुरासो चुरे नहीं बे तोर मां कहला नीचे छी 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 एते लोग हमारे जन कहि देला न हड़ा मोर इज्जत गला के कहता ठीक है वे ट्यूशन पढ़ो जो ए सुन तो जे बेड़ा कहीं होला ए रैछा बोलु दिवा कन नाडा रैछा न तब तो तिखे बोल लाग माता के दिखे भल लगे हां जाय छे बाबा है कि नहीं से मंगलवार घरे हाँ। आप चुरुतला परे आम चुरुदला हां ना बाबू डर डर लागू छे है डर डर लागू छे करे डर डर लागू छे करे डर डर लागू छे बराबर नहीं बजा जहाँ पैसा दिया छे बोले पूरा ताटा खुजे जाऊ छे हाथ बजाबार लागे गिचकरी मार चाटा चुमा फिर मारला भाई रे उमा वाह 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 बोल किंतु तमर जी बोधे टिके शायरी रो शौकिया ना हो हां तुमर लगे शायरी रे मारमी वाह काय शायरी मारमी यार सुनको रस पास के आसो वाह 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 आईली को लकड़ा पाई कर बोली मी का शायरी कुछ सुनको रस पास के आसो केते मारू चोट टेन तोरनो पे से ब्यूटीफुल चुगे जोजोर फैन कहाँ वाला अबे ट्यूशन पढ़ी तो ट्यूशन है चुका हाँ। मते तुमर जी के देखी
ଦେଖିଦେଲି ବେଲେ ମତେ ଲାଗଲା ଏଟା ସାରି ମଶାରା କାଣା ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ କା ବୋଲତେଲି ଏବେ ମାଷ୍ଟର কে জোহার করবা আরে জুহার বে ଏବେ জোহার বে মাস্টার কো এন্তা জোহার করছ ই মাস্টার পরে তুই নিজকে মাস্টার কইছু যে মতে খারাপ লাগছিবো আবার তুই পরে বলছে শনিবার দিন ছুয়া মানকর সম্পত্তি তুই হাত মার দিছি অন্ডা 10টা ধরিকি ঘরকে খসরি দউতলা কমিটি वाले ধরলে এটাকে পুরা ছেকিছন চাকরি নু নিকলেইছন তুই মাস্টার কম চোর হবে ইজ্জত নেনে ইজ্জত ফিলে তো নেমিবে এক টিউশন পড়ো যাতে টিউশন পড়াউছু বলি তো সহি যায় পয়সা দে আচ্ছা বাবু হ্যাঁ এত দেরি না করে এলাই টিউশন কে আইলু डेली का करी एला बोले एक्चुअल काना का आजा हां ई मैं आसुतली बेहरा छक बाटे हां 8-10टा पिला मते छेकी ने लिया दुरकुटा छानो पिटले দুপুরে শুধু পিটলে हां তারপরে কেনতা কলু मुनी हेला काना डरबा घर छुआ का हां मुई कहली अरे दो मचे बेले जोड़े जोड़े करी आसो बेली हां हां दो मचे बेले जोड़े जोड़े करी आसो बेली তারপরে কেনতা হলা तापर जोड़े जोड़े करी आतले और फिर पिटले ফের পিটলে हाँ बोला जणे जणे करी पिटले बोला बने टाइम हे गला लाइन लगी करी अंदा पिटुतले तो अच्छा। किंतु पिला माने हमर बेहरा गान पिला माने बने पूरा माने सपोर्टिव पिला माने आनी माने हाँ। मते कहले दादा चियाबा हो पेन किलर नियो खाइबो बेली हां पिटी करी के औषधि करी पठाला न एते ईमानदार पिला वाह এটা আমার গার পিলা পরে বেহরা গার পিলা মানে नहीं मैंने कहउतले मास्टर चाहती मुसा मरा मिसा मु नहीं पिला माने कहउतले अरे गुड़िया ए इस गुड़िया बोली और मुहे का होती रे मास्टर गुड़िया बोली छो ए राधा इधर मुंह का सोचा लगा जो मुंह का डाक दो तार मुंह जेंदा दिसुजी तो लदरा होगी तो घुरे गुड़िया के गुड़िया बोले तो से नेबो कोनिया का मोन्ना का नानी नो भाई जे मोन्ना तो राधा है और हमरी बेहरा गार पिला मन तो लाइन मारसन जे राधा और मते तो ई लागती राधा हो कि ना हो ओधा तो आए जे तू भी मत प्यार से राधा बरे चलबारे मरसुना नहीं वो मुई खुशी खुशी मुसामरा खाई देमी अबे हां তোর কাল কালে দেরি তলা বা আমারটা काली का काहे जे देरी हितला बुझो काली का से हमर मुना घर गा पटे किनी मुना घर गाय हां हां तामुर छुआ पटे जन्म करथिला बोले हेरा मी देखुतनी न जे लेट गला বাহ ইতার কথা শুনো মুনা ঘরের গায়ে দামুর পটে জন্ম করলা যে হেটা দেখুতলা যে দেরি হই গলা বাবা হেটা কে বিচিত্র কথা ये माहरा विचित्र कथा नहीं से देखो अब हेटा पूरे विचित्र कथा पर नहीं से पड़े अरे विचित्र कथा नहीं से बोले तू तामुर छुआ पटे जन्म कर देख मा ए हंता का कोई कहबू बे हां मास्टर के ती दामुर जन्म कर कहबू आज्ञा अपन हाथी जन्म करो अपन निजर कैटेगरी रो তুই কাইও চবে গোড় মারি দেলে পিছকি জিবু কেডেটা সাত ফুল কি আউছু তুই কান্তা ই নিশ্বাস তুই খিচি নাই যিবা মুই भी स्कूल पास पड़ी आई थी दूर पड़ूता এ পাত পড়ি কি আউছে পরে এ ফর অ্যাপল র অ্যাপল তোরে তোরনু বড় দিছিবে পাত পড়ুছি अबे चलो यहाँ जे हमें ट्यूशन पढ़मा बुझलो পড়া তোর তোর পয়সা নেই কি পড়ুছু তো ফুকট के न पढ़ुছু যে अच्छा हां अच्छा राधाकांत हां हां सर अच्छा कह तो नो 10टा आम अछि ये मानी नो तो डॉक्टर के कहला तुमको नहीं नो अबे भाभी ने तो नो 10टा आम अछि ভাবি নে ओ हां हां भावनी मन दोस्ता आम छ से नो 2टा आम पुई गला सेनु दुईटा आम कहि गला हां बोले तोर पाखे केतेटा आम रहला आर गुठे न रहे हैं आर गुठे न रहे उठे ना रहे हाँ। केंता अरे रोइछा मास्टर तू तो जानलो न से भीतर दुईटा कहिला न हाँ। हे आठटा के काना मु टाकी दिनिया केरे वाला कहिबा हटा दबु टाको टुकानो खींची देबी पूरा वाह चमत्कार हाँ। विचित्र अद्भुत আর কাকা মুদবো अच्छा ए अंडा छुआ আমার তো अबे क्या হ্যাঁ अच्छा सुन तो अच्छा गुटे को थाटे कह কাকা ছোট ছোট প্রশ্ন পচরাবো বড় প্রশ্ন পচরালে উজমতি মরি যিবা अच्छा আপনা আপনা अच्छा अंडा छुआ হ্যাঁ নাকি अच्छा सुन तो হ্যাঁ खाद्य खाइले हमर शरीर रे क्या जिनिसटा तैयारी सी कहत খাদ্য খাইলে তো हां খাদ্য খাইলে আমার শরীরে গুণ জারি हुए क्या बोलो চমৎকার খাদ্য খাইলে আমার শরীরে গুহু তৈরি হয় खाद्य खाइले कोन तैयारी हुए आउ अबे खाद्य खाइले हमर शरीर रे शक्ति तैयारी हुए ओ तो আমার मतलब তুই খাসওয়ার নি হগু हां কিন্তু তা গ্যাস পালা ডাইরেক্ট ভেড়বাট ভেড়াট করছে আবে খাইবো মাতর কে তো ঝাড়া দিবু গো হ্যাঁ আকে তো খাদ্য খাইলে শক্তি তোর বুয়ার মুড তৈরি হয় খাদ্য খাইলে ঝাড়া তৈরি হয়
জানাতে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তুই কହୁଛ বলে হবা হ্যাঁ আচ্ছা শুন তো হ্যাঁ। আচ্ছা কহ তো বাবু আমার জাতীয় পশু কাଣା আমার জাতীয় পশু হ্যাঁ আমার জাতীয় পশু কুকুর नुहे से बाघ है কানা बाघ है তোমার বুয়া ছত্রি আয় বাঘ আয় করে জাতীয় পশু বাঘ হইতে বেলে আমি ঘরে ঘরে বাঘ নাই পুষি দিতাম হ্যাঁ টোটাল ইন্ডিয়া তে 100টা কি 150টা বাঘ অছন সবু মারি নেলে না আর কোন জাতীয় পশু বাঘ আরে বাঘ হইতো আমি ঘরে ঘরে বাঘ পুষি দিতাম আমি চেন্তি বানি করে বুলু দিতাম বাঘ ধরি করে আচ্ছা কুকুর আয় জাতীয় পশু কুকুর আয় বলি আমি ঘরে ঘরে কুকুর পুষছু গলি গলি কুকুর বুলুছন না তো আমার বাঘ মানে নাই কি রুতে দে বাইরে আমার চারটা জাতীয় পশু হইতলে আচ্ছা ঠিক আছে আজ্ঞা ই হিসাবে কুকুর পুষুছন হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন আজ্ঞা ঘরে ঘরে কুকুর সবে গুটে গুটে আনিকি নূয়া নূয়াটা পুষলে ন হ্যাঁ। আর মুই তো আমার ঘরে কহিলি আজ্ঞা কি মা গো সবে কুকুর পটে পটে আনুছন আর আমি বি কুকুর পটে আনু না বলি যে মোর মা মনা কলা মনা কলে হ্যাঁ মনা কলা নাই বেটা তুই তো অছু বেলা साल साल कही देल ना হ্যাঁ মুই কুকুর নো মাহাটান জরা হ্যাঁ আমার পড়ার কুকুর মানে জানছন যদি জোজো ঘরে আছে বলে নাই যারে ভুকবা হ্যাঁ হ্যাঁ भूखी भी जानसु আরে ভুকি দেবি না ইম্পিরা সিকিউরিটি পলে আবে আচ্ছা বলছু হ্যাঁ ঠিক আছে মানি নেলি জাতীয় পশু আমার কুকুর কুকুর বলে আমার জাতীয় পক্ষী কাଣା রে বাবু বিধবা কুকুড়া মানে বিধবা কুকুরা ধোপটা বয়লার কুকুড়া नुहे मजूर है মজুর हाँ हो आज्ञा मास्टर आज्ञा তুমি গোটে কায় যে তুই চোর হও কিন্তু মাস্টার কেউ সৎ সৎ কহ হ্যাঁ যদি মজুর আমার জাতীয় পক্ষী হে হ্যাঁ এই 15 দিন মাসের ভিতরে তুই মজুর ধরে ওদের দেখলু না নাই 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 দেখি তো নাই দেখিতিবু না কিন্তু নাই নাই কিন্তু বয়লার ধরে ওদের খাইতিবু না ମୁଁ ଡେଲି ଖାଇଥିବୁ শরীর জনা পড়ছে নাই তার বয়লরই খাউতুবা ই তো পোকানু খাউতুবা হ্যাঁ উড়ার লাগে তুই ঘিচি নউতুবা তো এতে লাগে যেহেতু জাতীয় পক্ষী হ্যাঁ। আমার বয়লার কুকুড়া ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ସମୁଦ୍ରଟେ ଅଛି কেন আছে ସମୁଦ୍ରଟେ ଅଛି কেন আছে যেতে চেষ্টা করে তুই বেহরা না সমুদ্র কেন পাবি না বন্ধ পাবাটা দুর্মাল হ্যাঁ ଏବେ ଭାବିନେ ସମୁଦ୍ରଟେ ଅଛି আচ্ছা সমুদ্রটে আছে ভাবলি ସମୁଦ୍ରର ମଝା ଥିଲେ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି সমুদ্র মজাতি আছে বাহারে দিলে কাঁ অসুবিধা হতলা ଏବେ ମଝାତି ଅଛି আচ্ছা সমুদ্র মজাতি লেমো গছে আছে ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କେତେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି লেমো গছে লেমো বলছে আগে আম ফলতা ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି হ্যাঁ তো লেমো ফলবা না কেন ଆଚ୍ଛା ତୁଇ କହ ତ ହଁ। କି ସେ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ କେନ୍ତା କରି ତୁলବୁ সমুদ্র মজাতি লেমো গছে আছে কেতনি কেতে লেমো বলছে হ্যাঁ। মুই কেনতা করি তুলমি ହଁ উড়া জাহাজ কে হেমি উড়ি উড়ি জিমি আর সবু লেমো তুলি করি আনি আমি ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଲେମ୍ବୁ হ্যাঁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବୁ হ্যাঁ ଆଉ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ତୁଲି ଆଣିବୁ হ্যাঁ ଶୁଣ ତ ହଁ। ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ବେଲେ କାଣା ତୋର ବୁଆ କହିଥିଲା আয় সমুদ্র মজাতি লেমো গছ জগাবা লাগি তোমার মা কইতিলে এটা তো লেমো গছ আগে কে বাইরেটা জগে তো সমুদ্র মজাতি জগাবার কাই দরকার তোর দ্বারা পাঠ সাট না हुए देख मोर ठीक है देख केनता पाठ साट पड़सी जे না দেখি চুয়া তার পাঠ পড়া तो बाकी मुरु बाबलू का सब जेता आलू आलू आंसू হ্যাঁ তো আলু আনলে কাই হলা আমার ঘরে আলু তরকারি করমু তোর বুয়ার কাঁ গলা पांच सात तक सिगुड़ी जानू नहीं তো ইতার ঝি পরে বহুত ট্যালেন্ট পচরো তো দেখমা मोर ठीक बहुत टैलेंटेड बुझलु আচ্ছা এই তকর ঝির ট্যালেন্ট দেখমা আচ্ছা হাও अच्छा मारू ना हाँ अच्छा कह तो कि बड़ हेले काना हेबू मुई पढ़ले बियाह में ওয়া কাঁ ট্যালেন্ট यार বড়লে বিয়া হবা কিন্তু ট্যালেন্ট দেখ যদি বিয়া হবাটা ট্যালেন্ট হবলা তো মুই 5-7টা বিয়া হেমি अबे हेंता कथा ने तमरे तो जीवन रो लक्ष्य काना जीवन लक्ष्य हां मुई पढ़ले बियाह में आ सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट छुआ जोड़े जन्म करमे ওয়া কাঁ লক্ষ্য তোমার ঝিওর ছুয়া জন্ম করবা কাঁ লক্ষ্য তোমার ঝিওর अब तो बेसी कथा कहू बा हां अच्छा कह तो तो जीवन रो लक्ष्य काना মুই বড় হলে কাঁ করবি कि बड़ हेले काना करबू ইতার কিউট কিউট ছুয়ার বুয়া হেমি ए रे भले तो थोले तो नुआ बंधर कोई भले तो तोले तो नुआ बंधर कोई और बाबू हो की नोनी हो छुआ के लागी मुई रे छुआ के लागी मुई एबे दिए पाला करी ती का करबू তুই সে ছুয়া খেলাবা বলা তুই কুকুর ছুয়া খেলাবু अच्छा अच्छा सुन तो হ্যাঁ যা सुन तो हाँ। विज्ञान गोटे प्रश्न पचारुचे বিজ্ঞান हाँ। বিজ্ঞান তো মতে আছে আজ্ঞা বিজ্ঞান বেলা হিস্ট্রি তো এবার মতে আছে एबे साइंस में हिस्ट्री नहीं
হ্যাঁ সায়েন্স বিজ্ঞান সায়েন্স বেলা তো ভূগোল না তুই যেটা কইছ সেটা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে মাসর ফিসটা ଟିକେ জলদি দেবো আমরা হ্যাঁ আচ্ছা শুন হ্যাঁ। এন্তা পথর গুটে ধর্মা পথর গুটে ধর্মা এন্তা করি উপর কে ফিকমা পথরটে ধর্মা উপর কে ফিকমা বেলে পথর কা করি ঢাকলা তলে পড়ি আসি কহত পথরটে ধর্মার উপর কে ফিকমা হ্যাঁ। বলে কাহা করি তলে পড়ছি হ্যাঁ। হেন কে তোমার বুয়া আছে যে ক্যাচ করবা হেন তোমার বাবা উপরে থিলা ফিকলে আমরা ক্যাচ করতে अरे बेड़ा हटा पृथ्वी रो माध्याकर्षण शक्ति है কাঁ করছন বলো माध्याकर्षण शक्ति ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লাগে তো তলে পড়লা হ্যাঁ। বলে সপোজ মই গুটে পথরটে ধর্মি হ্যাঁ। আর তমকু সূত্রে করে ঠুকমি বলে তুমি কাଣା কহাবা কাই নাই বো নাই কিছু কথা নাই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লাগি মোর তুতনা আড়ে গলা বলবো हटा क्या कर्षण है হেটা তুতনা কর্ষণ কই পার सूचना कर्षण हाँ। शक्ति है बाप रे मन को पढ़ा भाटा मुश्किल है बेला दे अच्छा सुन तो हाँ। तू तो बहुत चीज जान लू ना हाँ मुई तो जानछे आज्ञा हाँ। हाँ मोटे का प्रश्न पचरा तुमको आज्ञा गुटे कर्थनाटे पचरामी हाँ। ई मु कोरियो चिरा इंग्लिश काण हबा है ना मु कोरियो चिरा इंग्लिश काण हबा मु करियछि हाँ। मु करियछि रो इंग्लिश हला आई हैव डन वाह बढ़िया जानू चाहो मु कोरियो चिरा इंग्लिश आई हैव डन ओके बोले इटा कोई कर देखो हाँ। मु कोरी 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 कोरियो चिरा इंग्लिश काण हबा कोरी 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 मु है ना मुड़े खुजले बाहर बा काटा हैं ओ अच्छा ठीक कह तो मु कोरियो चिरा इंग्लिश आई हैव डन मु कोरी 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 कोरियो चिरा इंग्लिश आई हैव डन 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 ए चावल टैलेंट है ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରାମି ଆଜ୍ଞା अबे तू फिर प्रश्न पचरा ହଁ ଏଇବ पचरा ବାକି କିନି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସଟେ ଅଛି रूल फिर कना अछि ତମେ ଯଦି କିନି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କିନି ଉତ୍ତର ନେଇ ଦେ ପାଇଲେ କିନି ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ हां ଆର କିନି ଯଦି ମୁଇଁ ନେଇ ଦେବି ଉତ୍ତର କହିଲେ କିନି ମୁଇଁ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେବି हैं पचरा ती टोहा ते देखो ई पूरे टोहा दे ଆରେ ତମର ମାଷ୍ଟର ନା वाह काय जुआ के लिए आई तू ट्यूशन के ବୋଲେ ପଚାରାମି ଆଜ୍ଞା हां पचरा ଇ ଟିଣି ନାଙ୍ଗରେ ଟିଣାଙ୍ଗ ଟଚ୍ ଟଚ୍ ବୋଲେ କାଣା କହତ तिरिनांग टच टच मोर एड़ा देखला मुई का कर मुई काना से ଟିଣି ନାଙ୍ଗରେ ଟିଣାଙ୍ଗ ଟଚ୍ ଟଚ୍ ବୋଲେ କାଣା କହତ हेटा का प्रश्न को हेटा गुटे काना गुटे मुई नहीं जानी ନା ଜାଣିଲି ନା ବୋଲେ ଦିଅ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ गुटे तो आ दे मारी देला नुको ओ ने ले गुटे तो ने अच्छा तू जंचु बोल रा हां रा रा आदा अबे इटा का टोटे देलु हटा मुई भी नहीं जानी जगो वाह मुई भी अंता जुआ कहां पूरी न खेले स्कूल है कालू मुई भी कलमी अबे इटा में ट्यूशन पढ़े जाएगा ए जो आज छुट्टी है जो बुझलो नहीं जा चल की छुट्टी करता है छुट्टी दे दवा वाला मुई तो भाती जिमी ना नहीं वो से साहित्य दीदी टाकी जल्दी की बात थिला तो तो साहित्य दीदी आसे हाँ। हां हां बेला तो हमें बिल्कुल नहीं जाऊं हां हमें इनो थिमु ही हाय हाय हमें असले ताको साहित्य पढ़ी करी जिमु अबे जाई छुट्टी में तो ए सुन दा आ तो यार हां हां कुड़े टोहा पाइलू वाला 10 भाग कर मां हां हां बाटी किन मा खेलमा तुई के न बाटी खेलबू रे मु खेलबी रे मते तू खेली कुछ तो देख के ना खेलसी देखबू तू ना कामड़ू नहीं मते मते दुरिया न टेगरी कोतला ई सुन तो का होला ई तोमर संग सब बेला बुलुत से जे सता टुके नहीं गला नका एटा तो मोर सांग है हेट तो मुझे जे तोमर संग है जे मोर संग होतला ना गो एछन तोमर संग ही बतला न हेट तो मते प्रॉब्लम री इते दियो तो मी तर सांगते हां मी तर सांगते तू इतर संग वाह काण रे याटल संग बेसलेन रो टका पिडौची देख तो तोर साइज देख केड़े टके नजर करछु देख हैं ते मोर मोन नहीं नगे हां मोर मोन नहीं नगे मी भी देखमी ना मुते दे रे मोर सुना आज्ञा से मास्टर के दे अबे चुप आज्ञा हां ए हेमंतर कथा तो जान मुई गुटे जिनिस आपन को पचरामी बोलते अब पूछा ई एबीसीडी जानछन का एबीसीडी एबीसीडी जानछन हां हबले ए फॉर काना कोन तो ए फॉर एप्पल बी फॉर
বিফোর বল হেন্তা না না আও ওটা আছে আচ্ছা কারণ আছে বতা আচ্ছা মই পচরুছি হ্যাঁ পচরা এ ফর অ্যাপল সাবাস বি ফর বড় অ্যাপল সি ফর ছোট অ্যাপল ডি ফর ড্যামেজ অ্যাপল ই ফর ইয়ার সে আর অ্যাপল এফ ফর ফালতু অ্যাপল জি ফর গোল অ্যাপল আর এচ ফর হলদিয়া অ্যাপল আর আই ফর আই লেখা অ্যাপল আবা আই লেখা যে পুল কেনতা বে আই লেখা অ্যাপল বেলা সে মোর আইর গুঠে দাঁত নিন বা তার মুখ ডান্দা দিছি বেলা এটা গুটে আই লেখা অ্যাপল তোমার আই না কা নাই মোর আই নাই। তুমি আর কেনতা জানবো আজ্ঞা আচ্ছা শুন তো হ্যাঁ আচ্ছা গোটে জিনিসটা বতা কাଣା ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୁଝିଲୁ ଇତିହାସରେ ଅଛି ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛି ନା ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲେଖିଦେଇଥିବା ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହବା ବେଲା ମୁଇଁ ବିହା କାକେ ହେମି সবে যদি ভাই ভৌণী হবে আমি ভারতীয় নাগরিক যদি ভাই ভৌণী তাহলে ঠিক আছে তুমি বি তোমার কন্যাকে বহেন কহব হ্যাঁ ମୁଇଁ ମୋର କନ୍ୟାକେ ବହେନ ବୋଲମି বহেন কহব ভারতীয় নাগরিক পরে ভাই ভৌণী ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଟି ଆଇ ଯାଅ নাই বেলা কাଣା যা মতে টিকে নাচবার লাগি মন লাগুছে তো ନାଚିବୁ ହଁ ବେଲେ ମୁଇଁ ନାଚମି ଗାନା ଟେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ବଜାବେ ତାরপর ନାଚମି ମୁଇଁ ବେଲେ ମହାରାଜର ଆଜ୍ଞା ମାଗ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗେ ତମେ ପଳେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାଗ ଏ ଯୋଉ ଏ ଛୁଟି ଆଇ ଚାଲ ଏ ରାଧାକାନ୍ତ ଏ ବୁଟି ତୀର୍ଥା আবে কাহলা বলালো সে মাস্টারে ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଚମି ବୋଲଛେ ମହାରାଜ ওহো নাচবা গায় ହଁ କାଣା ନାଚମି ବୋଲଛେ ଟିକେ କାଣା ଗୋଟେ ବଜେଇ ଦଉନ महाराज मास्टर यार पढ़े नहीं जान हेते न जान जान मास्टर ও হেন্তা গায় হ্যাঁ মাস্টার রে কথাটা আজ্ঞা অন্ডা অন্ডা চুরুত লাগে যে হে কানা চুলালাবো দেখুন কেনতা দিসুকি ই থেকে কাଣା চুরাবে এটাই কত তাকে বি কে না চুলাবো नहीं एक्चुअल सत কথা এটাই গোটে জিনিসটা মুই পচরাবার কে চাইমি পচরা পচরা आ तो वहीटा गोटे धरता এ আর গুটা না তো ভাই এ আর গুটা দেই এ বাবু দেই নে গুটা এ তারা গোটে দিও তো এ বুঠিকে গুটা দিও দাদা বিচরা বহুত বলে মলমলে গেছে ইয়ার সাথে দেখুছি মতে কেতালে পচরাতে বলছি आ তোতে পচরামি বটে নি তো কাবু তোতে সত সত কহবু কেতে বরস আছে মতে হ্যাঁ মতে হ্যাঁ। ইউটে ইটা কেতে হইত বা তুই দি উঠিবা বে তোতে কেতে বরস আছে ক তিন আদি তিন আউ দুই 32 বরস ই বুয়ারি ইতার বয়স রেডিও আউ না চলাবার আমি কাহলা দে তোর সাইডর গছ ফোট এনএচ কাম লাগি কটিং এলা নবে তোতে সত 32 বরস আছে আর কেতে কেজি অছু এটা 25 কেজি 25 কেজি অছু 80 টাকা বাহারি ଯିବା হ্যাঁ তোমার উদর দেখুন খসে দেখুছু নাই ভাই মই তোকে মানে গ্যাস করছে নি পুষ্পুনিতি কাটলে কেনতা আছে বলি এ মতে মতে কেতে কাটে দেবো মই কেতা করবো গোটে পরিবার খাই দেবে ইদার কানা গোড় গোড় চাল কুটা পিকলে সরি ଯିବା যে নাই ঠিক তোতে কହୁছন কি চটনি গানা টিকে নাচবু পরে হ্যাঁ আচ্ছা মই আপনার অঞ্চলর এটা তো আপনার অঞ্চলকে পহলা টাইম হয়েছে মই ইনো কেনতা অডিয়েন্স দিতে বি নাই জানতে কিন্তু বহুত ভিড় হইতলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার অঞ্চলর আউ জনে কলাকার অছন যে কি মোর সাথে গোটে ওড়িয়া মুভিটে বি করিছন মাল মহু জীবন মাটি তো ভঞ্জাগর কো টিকে পঠ সে মান যেহেতু ই অছে বলে তাকে বি টিকে ডাকমা তারপরে যেনটা নাচমা নাচমা বলছে ডাকমা তো তুমি কো ডাকমা তো ओके ब्रो अच्छा ठीक है ताली बाली टिके मारो टिके जोर से गाना बोली सही तो लगा बस कितने लोग जन्म योगा कोलाले का बोलते आसी पारो जोन का हेलो ओके ओके जय जगन्नाथ अरे बुद्धि कौन सा महाराज भगवती जगन्नाथ नाथ होइजु गोला इतर तो एडी के जीवनी मोरी वाला कला कुछ জগন্নাথ মোর শত্রু কংস দরবারে জগন্নাথ চলিব না এ পুଅ सॉरी को सॉरी সরি বলে কানা इंग्लिश आई एम सॉरी আই এম সরি आई एम सॉरी হ্যাঁ হ্যাঁ যা বাজা যা যা जीवी एबे जीवी तो ওহো তুই আমার কাছে বুঝলিব সে হেতে লাগি যায় জগন্নাথ বলি ঠিক আছে চলবারে বা তোমার জগন্নাথ বলে আমার সমলে যাই কি हां सोमली मामाणी के सॉरी हमें सब হ্যাঁ ঠিক আছে যা বাজা যা যা नमस्कार बेहराघाट समस्त को बड़ बड़ लोक को मो नमस्कार सामान को बसिन जोगेश मामू संगे गोटे मुवी करती ओडिया मुवी माल मो जीवन माटी से आम लाइव
আমার যোগেশ মামু অমর মামু আমি সমস্ত টুলু মামু সেইটি ফিল্ম করছিলু বহুত टोटल মজা ओडिया इंडस्ट्री के मामू कर दीजिए पूरा हॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री सबको मामू बोलते हाँ हाँ जाको सब मोके मामू डाकसन से लोके काय जे हऊ जाओ बहुत खुशी लागला जोगेश मामू औचन भली करी मु केते टाइम रे तो बसी दिली एटी प्यारा गारे ए भंजा एक रे तो एडकी टे ओचवार फिर एडकी जंजालो टे काई पुई चोइटा हां इडा एयर केना हमर घरे गोटे एयर केना टीचर मोके सण पोसी चनकिनी मोके सण पोसी चनकिनी इतगा जटा गोटे एयर केना नेले ई एयर केना नी देले मामू केई पड़बी जे बुआ ये बरो ने डेग मुई उठाबाटा मुश्किल है जीवा ई दुईटा ठिया ई जन मते देखुता लगे लागुची हां का करी बोले मते आचिम तक विश्वास में लगे इटा मनु चुआन बोली ହଁ ଭାଇ ଯୋଜୋ आज्ञा ଇ ଦୁଇଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦି ଗୋଟେ ଠିଆ କରିବି ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଯ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଠିଆ ହବ ଯ ଘା ଠିଆ ହବ ଯ ତୁହିକୁ ଘାତା ଖାଇ ତାକୁ ଘାତା ତାକୁ ତା କାହାକେ ଦେଖବୁ କେନ୍ତା କରୁବି पाके ना क्या आधा मोरी मुरा जीवे ए बुआ डर लागला ना ताकर आठू सो माने भी नहीं हमारीटा ओए तुम्हार आधार कार्ड पूरा पूरा आई थी कि सो डेंदा सिम कार्ड लगाते ही चलबो नहीं एटीएम बोलिया देचो अच्छा अच्छा जहाँ भी हो थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बंदा भाई से बैठ पर सलाह ले ठीक है रिमिक्स को जमा ओके चलो ठीक है जो सब बैठ के नाच माट के जोर से